राजा सौमित्र को तांक महलर कार्यकाल उपरे किछि दिन हैला लगातार सन्देह आसुची। तेणु से निजर गुप्तचर मानंकु निजर मित्र मानंकु निज महल आउ राज्य मानकरे पठाइचंती। राज्य रे कौन घटुची और निज महल रे कौन घटुची से पूरा तीक्ष्ण नजर रखिचंती। सेहीपरि आज मध्य से तांक एक गुप्त कोठरी रे गुप्तचर सहित एक महत्व आलोचना करुचंती। गुप्तचर अत्यंत विश्वस्त होइथाय राजांकर। राजा मध्य तांक उपरे भरोसा करी सबु काम करुथांती। एक सुंदर राज्यटी से राज्य रे राजा सौमित्र राजत्व करुथांती। तांक महल सो चौटालिका आउ सुरक्षा मध्य बहुत कड़ाकड़ी हेले आजिका दिन रे किछि महल रे भल हेउनाई। तेणु से बहुत चिंतित रहुचंती मिछ मात्र कारण से सत को संधान करुचंती। सतरे तांक महल रे आउ तांक राज्य मानकरे सब कौन घटुची सी जे मानकु विश्वास करुचंती सेही माने तांक विश्वासर पात्र ना से मानकु विश्वास करी से भूल करिचंती। मंत्री आउ सेनापति दुई जण मिसी राजा को गादीच्युत करी से निजर आधिपत्य विस्तार करने प्राणप्रणे चेष्टा करुचंती। हेले से ए कथा जानि नांती ए विषय रे राजा को आगरू अवगत हो जाइछि। राजा सब जानी न जानिला परी अभिनय करुथांती। हेले राजा नहीं प्रजा मानक भितर अनेक संतोष प्रकाश पाए। बुझिल बंधु माने आम राजा होउचंती बहुत भल। तांकु एही समय आमे साहाय्य करबा दरकार। तांको भितरे होइतिबा षडयंत्र को आमे बंड करी आम राजा को पुनः राजा घोषित करवा। मंत्री आउ सेनापति को केमिति बहिष्कार करवा से विषय आमे माने चिंता करवा दरकार। नहेले आमे क्षति रे पड़ी जिबा। कारण जदि राजा गादीच्युत हो जाती आमर अवस्था कौन हम तुम भल कर जानिच तो। आज राजा मते डकैचंती कौन कहउचंती देखे। ग्रामवासी मानंकु राजा डकाई गोपन रे आलोचना कले। ग्रामवासी माने मध्य साहाय्य करने पाई राजी हो गले। आउ एक मित्र थिले जे कि गोपाल वेश गाँ गाँ बुली राजा को तथ्य हासिल करी सबु देउथिले। से होउची मदन नारे परिचित थिला। हेले सी थिला राजांकर अत्यंत विश्वस्त। ग्रामवासी माने जहा हेउथिला सबु आसी तांको पाखरे कहंती। खबरटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेणु तुमे राजा को जाई यथाशीघ्र ए विषय जणाई दियो नहेले आगको। अरे गोपाल तू ए विषय जमारू भी चिंता करनी मुझे संगे संगे ए विषय राजा को अवगत करे दौची। तार दिन मदन गाई चरेवा बहाने जाई जंगल रे पहुँचला। गोपन रे राजा को मध्य खबर दे थाए। से राजा मध्य जंगल रे पहुँचिले। गोपाल बेसरे थिबा मदन तांको भेटिबा पाई जंगल मध्य को चलीगला गोरु गाई छाड़ी। राजा एक गोपन रे बैठक बठाइले। आउ मंत्री सेनापति समस्त को डकाई एक बैठक रे समस्त को एक कथा जणाई देले। सेनापति आ मंत्री मते लगुच तुम्हें माने वृद्ध हो गलणी। तेणुकरी तुम विचार सार लोक मैंने आउ प्रजा मैंने ग्रहण करूना। तेणु मु तुम जगार एक नुआ सेनापति आ नुआ मंत्री नियुक्त करने को जाऊँगी। तेणु तुम मानकर कौन आपत्ति थिले मते तुम मैंने जन पार। मु कामटी बहुत शीघ्र करने को चाहूँगी। ये हूँ मंत्रीर घर। राजा को ठकी से यहीपरि भाव एक राजप्रसाद तैयारी करिछि। जेबेठू राजा पाखरु ए सब कथा शुणी तार पूरा अकल गुड़म हो जाइछि। तार सबुतक प्लान फेल हो जाइछि बोली से अनुभव कला। तेणु से घर भितर चुपचाप बसी चिंता करुଥାଏ। ठीक से समय ता पुओ आसी पहुँचला। ता पुओ राजा को निजर सर्वस्व माने आ राजा से मध्य काम करे। बुझिले बापा मु राजा को तुमठार अधिक सम्मान करे। तेणु से जहाँ करेंगे ठीक करेंगे। तेणिकी तुम इच्छा तुम्हें जहाँ कर।
ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶରେ ବେଶ ବଦଳାଇ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ବଜାରରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଆଉ ବଜାରର ଖବର ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। କିଏ କଳାବଜାରୀ କରୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିମାନେ କେତେ ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା। ରାଜା ଏହିପରି ଭାବେ ବେଶଭୂଷା କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜା ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଇସଲା କରିଦିଅନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ରାଜା ଲଗାତାର ଭାବେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଓ ମହଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା କିଛି ଜିନିଷ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗତୁରିଆ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁପ୍ତଚର ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଉଚିତ ହୁଏ। ସେନାପତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ସେଠୁ ସେ ବିଦା କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ପୁରା ଫଇସଲା ସେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ନୂଆ ସେନାପତି ଆଉ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ଏବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଉଚିତ ହେବ ମହାରାଜ। ରାଜା ନିଜ ମିତ୍ର ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମହଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଏ ସେନାପତି ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ରାଜା ମହଲ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାଳେ କାଳନାମା ଭିତରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ବୁଝିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଯାହା ବି ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି କଲେ ତ କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଆସନଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମହାରାଜ, ମୋର ଯାହା ହୋଇଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମରିଯିବି। ମୋର ଯାହା ବି ଭୁଲ ହୋଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜା ସଭା ଡକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନା କରି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ମୋର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିତ୍ର, ଯିଏକି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେନାପତି ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଦେଉଛି। ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବି ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚଳାଇ ପାରିବେ।